Buenos días. God is so good. Dios es tan bueno. At a young age, I was taken to church by my parents A la edad bien temprana me llevaron a la iglesia. frequently, but at home I didn't see God in the house. Frecuentemente iba, pero nunca busqué a Dios en casa. My parents divorced at a young age, Mis padres se divorciaron cuando era bien joven and I would see things in the house that didn't represent what the Bible y yo represented. veía cosas en casa que no representan lo que la Biblia dice. And by the age of 12, I completely go into church altogether. Y para la edad de 12 años paré de ir a la iglesia completamente. I began rebelling. I realized I didn't need God if my parents didn't need God. Me rebelé porque yo decía, no necesito a Dios y mis padres no necesitan a Dios. From what I saw, they weren't serving God. De lo que yo veía, no servían a Dios. And if they were serving God, then I didn't want any part of Y that. si ellos no querían servir a Dios, ¿para qué yo iba a estar ahí? I began rebelling, skipping school to smoke cigarettes. Me rebelé, no iba a la escuela, comencé a fumar. Anything I could do to make people upset or be mad at what I was doing, I would do that. Todo lo que yo podía hacer para que la gente se enojara conmigo, lo haría. By the age of 16, I had tried many different drugs and began selling Para la drugs. edad de 16 años ya había tratado muchas drogas y comencé a vender drogas. I continued experimenting and partying with drugs all throughout high school. Comencé experimentando y probando drogas a través de la secundaria. And at the age of 18, I met this new drug. Y a la edad de 18 años me encontré una droga nueva. It was a little blue pill called Oxycontin. Una píldora pequeñita que se llamaba Oxycontin. When I snorted this pill, it made me feel the best I had ever felt in my life. Cuando usé esta droga me sentí lo mejor que me había sentido en mi vida. And I told myself, if I could feel like this every day, life would be fine. I love it. Y yo dije, si yo me pudiera sentir así todos los días, la vida sería tremenda. And as I began doing this drug more and more frequently, Y mientras comencé a hacer esta droga más y más I frecuente, became chemically dependent on it. me hice dependiente a ella. I couldn't function without it. I couldn't work without it. No podía funcionar sin ella, no podía trabajar sin ella. And one of the main side effects of opiates, painkillers, Una de las cosas que te sucede cuando tomas drogas is you begin to nod out no matter what you're doing. es que te duermes, no importa lo que estás haciendo. And I would be driving to work on the way to work, nodding out in my car. Y yo iba manejando el trabajo y me dormía. I would bounce off the median on the interstate in rush hour traffic. Estaba al centro en la carretera. I'd wake up on the other side of the interstate heading towards oncoming Me traffic. despertaba en el otro lado de la calle yendo contra tráfico. I would wake up in the morning and my car would be totaled, Me despertaba en la mañana con el carro desbaratado, not knowing how I even had made it home. ni siquiera sabiendo cómo había llegado a la casa. I couldn't function without this drug and it was destroying my life. No podía funcionar sin esta droga y estaba destruyendo mi vida. After going to jail over and over, Después de entrar a la cárcel una y otra I vez, began trying to seek help through secular programs. comencé tratando de coger ayuda a través de lugares seculares. Narcotics Anonymous, Alcoholics Anonymous. Alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. I knew I had a drug problem, Yo sabía que tenía un problema con las drogas, but I didn't know the Lord. pero no conocía al Señor. And I would get sober for maybe 3 months at a Y time. paraba de usarla por tal vez 3 meses a la vez. And I'd find myself back in these drugs, Y me encontraba otra vez de regreso en las drogas. in the same situations over and En la over. misma situación una y otra vez. Then one day in 2007, I was in jail, Después un día en el 2007 estaba en la cárcel and God began speaking through this other drug dealer in that same jail cell. y Dios comenzó a hablar a través de otro vendedor de drogas en la misma celda que estaba. I saw something I had never seen before, even from preachers or my grandma who used to try to preach. Vi algo que nunca había visto, aún en los predicadores y en mi abuela que era predicadora. This other drug dealer, Este otro traficante, the authority of God was being spoken through him. la autoridad de Dios estaba siendo usada a través de él. And it was something I began to desire. Y era algo que yo quería eso. He got me to start reading the Bible. Me hizo comenzar a leer la Biblia. And there in a jail cell in 2007, God came into my Y en life. esa celda del 2007 Dios entró a mi vida. Tears flooded down my face in front of 16 different convicts. Lágrimas salieron de mis ojos en frente de 16 otros convictos. All the walls of hardness and bitterness and anger were instantly broken down. Todas las paredes de dolor y fueron derribadas inmediatamente. It wasn't a jailhouse religion. No era una religión solamente de la cárcel. And as I read more and more of the Bible, I became more hungry. Y mientras leía más la Biblia me daba más hambre. When I would go out and I got out of jail finally, Cuando finalmente salí de la cárcel, I would go around my old friends iba a través de todos mis amigos and I'd tell them, look, I know how you can get off those pills. y decía, mira, yo sé cómo puedes salir de esas píldoras. See, a drug addict, once they get to the point of being chemically dependent, Mira, un drogadicto cuando están ya químicamente dependientes, they don't want to be in that point anymore. ellos ya no quieren estar ahí. A heroin junkie Una persona que está adicto a la heroína doesn't want to be a heroin junkie when their life depends
depends on that drug. No quiere ser adicto cuando su vida depende de esa droga. And their ears would perk up. They would be ready to listen. They wanted to know how. Sus oídos se levantaban, querían saber cómo. But when I would say Jesus, they would instantly turn around and walk away. They wanted nothing to do Pero with cuando it. les decía que la respuesta era Jesucristo, se daban vueltas, se iban, no querían nada que ver con él. They had probably been scarred by the church in their life Probablemente tenían cicatrices por la iglesia en sus vidas, the same way I had. de la misma manera que yo la tenía. I seen my parents anxious to get me to church, Yo veía a mis padres ansiosos llevándome a la iglesia, yet they didn't read the Bible at home. pero no leían la Biblia en casa, I didn't see them pray together, no les veía orando, and they weren't doing anything at all that I thought is what the Bible tells us to do. y no les veía haciendo nada de lo que yo pensaba que la Biblia decía que tenían que hacer. It scarred me. Eso me dio cicatrices. And if you're practicing Christianity, if you're a Y Christian, si eres cristiano y lo practicas, and you have children that you're trying to encourage and bring to church, y tienes hijos que quieres traerlos a la iglesia, if you're not living that Christian life all the time, even the other 6 days of the week, si no estás viviendo esa vida cristiana los otros 6 días de la semana, they're going to see that even if they're only 3 or 4. aunque tengan 3 o 4 años, ellos lo van a ver. Especially if your household is a mess. Especialmente si tu hogar es un desastre. They're going to want nothing to do with that God that's in control of your life, making your household a mess. No van a querer nada, saber nada de ese Dios que tiene un desastre en tu casa. Because that's what they're seeing. Porque eso es lo que están viendo. After being around these drugs and these friends over and over, Después de estar hablando de estos amigos una y otra vez, I had no discipleship. no tenía discipulado. Like Pastor was saying about these men that go to jail and get saved, Como el pastor decía de estos hombres que van a la iglesia y se salvan, I went back to the mess I came out of. me fui de regreso otra vez a la sociedad donde yo estaba. It wasn't until I came to Florida from Indiana, No fue hasta que llegué a la Florida de Indiana, and I was sitting in a church in Inglewood, Florida. que estaba sentado en una iglesia en Inglewood, Florida. I would cry out to God, set me free, you've done it before. Clamaba a Dios que me liberara, que lo había hecho antes. One time I sat at the kitchen table with my grandma. Una vez me senté en la mesa de la cocina con mi abuela. My grandma came from a Baptist church. That's what I was raised up in. Mi abuela era una bautista y yo fui criado como bautista. I knew God had changed my life, but I was struggling. Yo sabía que Dios había cambiado mi vida, pero estaba luchando. Still in the addiction, if not worse than before. Todavía en la adicción, aún más que antes. And I cried out to my grandma, Y yo clamé a mi abuela. why does God have me still here suffering? ¿Por qué Dios todavía me tiene sufriendo? Why can't I just go to heaven now that I'm saved? ¿Por qué no solamente me puedo ir al cielo ya que estoy salvo? That's all I thought Christianity was about. Yo creía que eso era la cristiandad solamente. I learned after coming here, seeing loving hands, Yo aprendí después de venir a este programa de Hermanos Amorosas. we are not called to just get saved and wait around for heaven. No estamos llamados para solamente ser salvos y esperar que el cielo venga. We are called to go out and make disciples, Estamos llamados para ir y hacer discípulos. to be a light in the Para darkness, ser una luz en la oscuridad. to be a salt in the earth. Para ser sal en la tierra. And see, I was struggling with my addiction. Y yo I was stuck in my Yo addiction estaba luchando, estaba metido en mi adicción. because I was thinking inwardly. Porque yo estaba pensando a mí mismo. I went to church on Sunday. Fui a la iglesia el domingo. I probably even gave money in the offering, Tal vez hasta di ofrenda. but yet I wasn't going out and spreading my light. Pero no estaba saliendo y enseñando mi luz. And since coming to loving hands and surrendering, Y después de venir a Hermanos Amorosas y rendirme, I've learned that those habits just fall away. I didn't even realize they were ever there. todas esas adicciones se cayeron. So I encourage you today, Entonces yo le animo hoy. if you're struggling, there may be some people in here still struggling with addiction. Si estás luchando, tal vez hay alguien que está luchando con adicción aquí. You may even know the Lord, be saved. Tal vez conoces todavía, conoces al Señor y eres salvo. If you're not applying the word to your life, Si no aplicas la palabra a tu you're vida going to continue to struggle. y vas a seguir luchando. The devil would love for you to be saved, but yet not preach the word or not tell anybody about Jesus. Al diablo le encanta que tú estés salvo y que no riegues la palabra. When you begin to walk in God's will, Cuando tú comienzas caminando en la voluntad de Dios, small habits and things begin to just disappear. las malas cosas comienzan a caerse y desaparecer. God has taken this, who once was a hopeless drug addict, Dios ha tomado a este hombre que antes era un adicto moribundo and now is using me to proclaim his good news. y ahora me está usando a mí para proclamar sus buenas noticias. I was destroying lives, Yo estaba destruyendo vida and God is now using me to raise up 10 men on a daily y basis. ahora Dios me está ayudando para ayudar a 10 hombres a diario. It's so amazing what God can do Es tan grandioso lo que Dios puede hacer when you surrender your life
to Him, cuando rindes tu vida a Él, when you study His Word, cuando estudias su palabra, when you keep His commandments. cuando tú mantienes sus mandamientos. He said, if you love me, Él dijo, si usted me amas, you will keep my commandments. seguirás mis mandamientos. Do you love Jesus? ¿Amas a Jesús? Then you'll know His commandments, you'll know His Word, and you'll keep it. Entonces tú conoces sus mandamientos, conoces su palabra y las mantienes. God has taken me to places I never would have imagined. Dios me ha llevado a lugares que nunca imaginé. Open doors I never could have opened on my own. Ha abierto puertas que yo nunca pude haber abierto por mí mismo. And now it's using me to bring the good news to everyone I come in contact Y with. ahora me está usando a mí para llevar las buenas noticias a cualquier persona en cual yo vengo en contacto. You're going to hear some more of these testimonies Vas a oír más de estos testimonios. of how good God is. Que qué bueno Dios es. And when you give your life to Him, Y cuando tú le das tu vida, not just confess Him as Lord, no solamente confesarlo como Señor, but live as if He was Lord. pero vivir como que Él es tu You will Señor. see what God